बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, वीक का आज आखिरी रोज़ है और एतमाद ऑनलाइन आज भी हमारे साथ मौजूद है। थर्सडे का रोज़ है और एतमाद ऑनलाइन का सेगमेंट हमारे साथ सबसे पहला सेगमेंट होता है और इस सेगमेंट के अंदर हम बेशुमार बातें करते हैं एतमाद ऑनलाइन के हवाले से। और एतमाद ऑनलाइन के बारे में मैंने जितनी भी डिटेल्स आपको दी हैं उन तमाम डिटेल्स से आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि एतमाद ऑनलाइन की वर्किंग किस हवाले से है। और एतमाद ऑनलाइन जब वर्किंग कर रहा होता है तो वो आवाम को मद्देनज़र रखते हुए वर्किंग कर रहा होता है। हम कल भी बैठकर यहाँ पर जो है वो एतमाद ऑनलाइन के बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस को हल करने की हमने यहाँ पर कोशिश की, उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है वो वेबसाइट के थ्रू आउट भी मैसेजेस किए और यूट्यूब के चैनल पर भी मैसेजेस किए एतमाद ऑनलाइन को, और बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की कि किस तरीके से वो फ्रेंचाइज ओपन कर सकते हैं और किस तरीके से अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एतमाद ऑनलाइन से हम लोग डिस्कस करते रहते हैं और ये सेगमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम आप लोग के लिए रखते हैं क्योंकि आप लोग की आसानी हो। और जिस तरीके से महंगाई का आलम है और बेरोज़गारी का आलम है, इस महंगाई और बेरोज़गारी के आलम को ख़त्म करके आपको एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जाएं, ये तमाम चीज़ें एतमाद ऑनलाइन का मिशन है जो कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू आउट आप लोग को बता रहे होते हैं। तो आज भी प्रोग्राम के अंदर जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो है जनरल मैनेजर हैं एतमाद ऑनलाइन के इनायत अली। इनायत, वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। इनायत, कल भी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की कि किस तरीके से लोगों के माइंड के अंदर जो खदशात थे, जो सवालात थे, उन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि पूछ रहे हैं कि फ्रेंचाइज़ को ओपन करने का तरीक़ेकार क्या है, किस तरीके से फ्रेंचाइज़ को ओपन किया जा सकता है, या अगर कराची के अंदर बहुत ही छोटे एरियाज़ के अंदर जिसकी मैं बात करूँ, क्योंकि बड़ी एरियाज़ में तो ईजी होता है शॉप ढूंढना भी और वहाँ पर सारे डिज़ाइन भी करना चीज़ों को और आवाम को, ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें डिज़ाइन भी हो जाती हैं। लेकिन छोटे एरियाज़ में अगर कोई, जैसे लियारी, कोरंगी, इन तमाम एरियाज़ में अगर कोई शॉप खोलना चाहे तो क्या प्रोसीजर होगा? देखिए कुरत, एतमाद ऑनलाइन के साथ ज्वाइन होने का सबसे बेनिफिट अच्छी बात यही है कि आपको ये सब चीज़ें, ये सब सोचें, इन टेंशन से एतमाद ऑनलाइन आपको निकाल देता है कि आप दुकान कैसे ढूंढेंगे, एरिया छोटा सा है, वहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा है, परचेज़ पावर कितनी है और क्या लेना पसंद करते हैं लोग, क्या लेना नहीं पसंद करते लोग। ये बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी दुकान खोलने से पहले 10 दफ़ा सोचता है। अपनी जो बहुत मेहनत से कमाई गई एक छोटी सी सेविंग होती है उसको लगाने से पहले वो सोचता है और वो सोच में लगा नहीं पाता। वो अपनी ज़िंदगी जैसे चल रही होती है वैसे ही चला रहा होता है। एतमाद ऑनलाइन के साथ जुड़ने के बाद आप एक पूरी प्रोफेशनल टीम का हिस्सा बन जाते हैं। आप उनके एक्सपर्ट टीम का हिस्सा बन जाते हैं, उनके एक्सपर्टीज़ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और यही बेनिफिट है कि एतमाद ऑनलाइन आपको एक छोटी सी गली के अंदर, या चाहे एक बड़ा इलाका हो या छोटा इलाका हो, एक छोटी सी गली क्यों ना हो, उसके अंदर भी आपको शॉप खोल के देता है। क्योंकि हमारे पास जो टीम है, हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके सारा दिन का काम ही यही है। अगर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, उनमें एक्सपर्ट टीम्स रखी हुई हैं, दुकान ढूंढने वाला भी एक्सपर्ट है, उसको डेकोरेट करने वाला भी एक्सपर्ट है, उसको मर्चेंडाइजिंग करने वाला भी एक्सपर्ट है। तो ये जब सब एक्सपर्ट्स काम मिलके करते हैं तो आपका काम अच्छा भी होता है, सस्ता भी होता है और बेहतर भी होता है, जो शायद आप ना कर पाएँ, क्योंकि ना आपका उसमें कोई एक्सपीरियंस है, ना आपके लिए इतना आपके पास वक्त है, ना आप ये चीज़ें कर पाते हैं। एतमाद ऑनलाइन ने आपको इस लेवल की सपोर्ट दे दी कि आपसे कहा कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, अपनी फ्रेंचाइज़ बुक करें, हम सिखाएंगे कि कारोबार होता कैसे है और उस कारोबार को दुकान लेने से उस दुकान को चलाने तक की टोटल ज़िम्मेदारी एतमाद ने ली। आपके पास आपके बैकएंड के ऊपर पूरी एक प्रोफेशनल टीम खड़ी हुई है जो आपकी दुकान ढूंढने से लेके आपकी सेल तक को टोटली लुक आफ्टर कर रही है, ताकि कहीं भी आपको कहीं लॉस के चांसेस ना आए और आप बेनिफिट भी कर सकें और अपना एक अच्छा कारोबार खड़ा कर सकें। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें तो आपने कल भी बताई थी नायत, और लोगों के जहनों में सवालात अभी भी गर्दिश कर रहे हैं और इसी को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी किया, हालांकि हमने पिछले वीक जो है ये पूरा सेगमेंट उसी पे किया था कि अगर एक नॉर्मल शॉप को एतमाद ऑनलाइन की शॉप के साथ कन्वर्ट किया जाए तो क्या प्रोसीजर होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये सवालात भी किए थे। कल बहुत लिमिटेड टाइम की वजह से हम लोग प्रोग्राम में वो सवाल नहीं कर सके, तो आज ये प्रोसीजर बता दें कि अगर कोई नॉर्मल शॉप, ग्रॉसरी शॉप अपनी गली के अंदर खोल के बैठा हुआ है या कोई भी मार्ट है, वो अगर एतमाद ऑनलाइन के साथ कन्वर्ट होना चाहती है तो क्या प्रोसीजर होगा?
देखें, अगर कोई नया कारोबार खोलने जा रहा होता है ना, उसको समझाना, बताना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है, अपने मोहल्ले में, इलाके में दुकान खोल के बैठा हुआ है, ग्रोसरी स्टोर खोल के बैठा हुआ है, उसको समझाना बहुत ईजी है, क्योंकि वो अपनी मुश्किलात से बाखूबी वाकिफ़ है। उसको पता है कि इस कारोबार को चलाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, किन किन मुश्किलात से मुझे गुजरना पड़ रहा है। जब हम उन मुश्किलात का हल लेके उनके साथ खड़े हो जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि हम सिर्फ हल नहीं लाए हैं, हम इन मुश्किलात को हम खुद फेस करेंगे, आपने नहीं करना। आपके सबसे बड़ा जो डोमेन है वो है परचेज़ का, जो सबसे मुश्किल तरीन काम है। ना आप बड़ा परचेज़र अफोर्ड कर सकते हैं, ना प्रॉपर परचेज़ कर सकते हैं, ना वो रेट्स ला सकते हैं, ना वो क्वालिटी ला सकते हैं। अगर आप रेट अच्छा लाएंगे तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप परचेजिंग करने जाते हैं खुद, तो आपको दुकान बंद करके जाना पड़ेगा। अगर आप परचेज़र रखते हैं तो वो शायद आपके साथ प्रॉपर ना चल पाए, फिर उसकी भी एक कॉस्ट होती है। तो ये तमाम चीज़ें जब एक आम दुकानदार सोचता है, देखता है, तो वो कहता है कि एतमाद ऑनलाइन ने तो हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। हमने सिर्फ अपनी दुकान पे बैठ के मालिकी करनी है दुकान की, बाकी तो सब कुछ एतमाद कर रहा है। एतमाद उनको परचेज़ करके सामान उनके डोर स्टेप पे पहुंचा के दे रहा है, उनकी दुकान पे पहुंचा के दे रहा है, फिर उसको शेल्फ के ऊपर भी रख के और सेट करके दे रहा है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स को पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखा जाता है, कैसे रखा जाता है। उसके बाद हमने उसकी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल मिनिमम कर दिया कि वो वैरायटी के ऊपर लगा सके ताकि उसकी सेल बढ़ सके। उसके अलावा हमने उसको इतने सारे ऑप्शन सेल के दे दिए, क्योंकि वो मार्केटिंग वो कर ही नहीं सकता जो एक इदारा, एक प्रोफेशनल टीम कर सकती है, क्योंकि हमारे पास उसका डिपार्टमेंट ही अलग है। वो डिपार्टमेंट तो क्या, शायद एक बंदा भी मार्केटिंग का अफोर्ड ना कर सके जो उसकी सेल को इंक्रीज़ करने में उसकी हेल्प करे। हमारे पास तो पूरी टीम अवेलेबल है जो कि उसकी सेल इंक्रीज़, अगर वो हमारे साथ ज्वाइन होता है तो उसकी सेल ही बढ़नी है, उसको लॉस नहीं होना। वो ऑलरेडी एक काम कर रहा है, अपना काउंटर चला रहा है, वहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है। अगर उसके पास एक तरीका है सिर्फ वॉक इन सेल का, तो हमने उसके अंदर ऑनलाइन ऐड कर दिए, हमने उसके अंदर लॉयल क्लाइंट्स ऐड कर दिए, हमने उसके अंदर बल्क सेल ऐड कर दी। तो जब इतनी सारी चीज़ें उसकी सेल के साथ जोड़ दी, तो उसकी सेल जो है वो 3 टाइम्स, अगर मैं मिनिमम भी रखूं तो 3 टाइम्स बढ़ गई ना उसकी। तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट में चला गया, और जितनी मुश्किलात को वो फेस कर रहा था उनको भी हमने आसान कर दिया। अब उसने जो है वो डायरी के ऊपर, एक कॉपी के ऊपर अपना हिसाब किताब नहीं लिखना, अपनी इन्वेंट्री को, एक एक पीस को, एक एक यूनिट को नहीं लिखना। वो सब हम ERP सिस्टम पे ले आए, सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको हमने पूरी इन्वेंट्री कंट्रोल दे दिया अपना। जो वो बेच रहा है, जो वो ख़रीद रहा है, टोटली कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू कर रहा है। तो ये तमाम मुश्किलात को हमने इतना आसान कर दिया कि अगर एक आम दुकानदार जो ऑलरेडी ये कारोबार कर रहा है, उसके लिए इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है कि एतमाद ऑनलाइन आज खड़ा हुआ है अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। तो ये हमें सपोर्ट करेगा और हमारे कारोबार को और ज़्यादा आसान बनाएगा, ताकि हम और ज़्यादा उसमें से प्रॉफिट जनरेट कर सकें और ख़ुद के लिए भी एक अच्छा बेटर फ्यूचर सिक्योर कर सकें, अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकें, और उस इलाके की जो आवाम है उसको भी हम जो है वो बेनिफिट दे सकें, प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, तो इनायत, जब एतमाद ऑनलाइन की बात की जाती है, तो जिस तरीके से एतमाद ऑनलाइन की पॉलिसी के हवाले से हम जब बात कर रहे होते हैं, तो एतमाद ऑनलाइन वाहिद इदारा है जिसने कहा है कि जिसके पास अगर सरमाया भी ना हो उसको सरमाए का उसूल भी देंगे। तो सरमाए को हासिल करने का उसूल क्या है, ये आवाम को बता दें, क्योंकि हम लोग ने पहले भी डिस्कशन की है कि किस तरीके से जो है वो आप लोग सरमाया हासिल कर सकते हैं, और जिनके पास लिमिटेड सरमाया है वो लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत कॉमन सवाल है जो अक्सर लोग करते हैं, क्योंकि लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हम जो सरमाया हासिल करके उनको दे रहे हैं, बेसिकली जो लोन हम दिलवा रहे हैं, क्या उसमें हमें कोई चीज़ रखवानी पड़ेगी, कोई हमें प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, उसके लिए क्या गारंटियर्स चाहिए होंगे हमें। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि आपको किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं देनी होगी, कोई अपनी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखवानी होगी, कोई अपनी चीज़ घर की नहीं ला के देनी होगी। आपने सिंपली एतमाद ऑनलाइन की फ्रेंचाइज़ खोलनी है, और एतमाद ऑनलाइन अपने उसके ऊपर आपको लोन दिलवा के देगा, और उसके थ्रू आप इजीली लोन भी हासिल कर सकते हैं और अपना कारोबार भी खड़ा कर सकते हैं। जिन लोगों के पास लिमिटेड सरमाया है, या वो लोग जो कारोबार करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ इसी वजह से कि सरमाया नहीं है, लेकिन उनके पास कोई रोज़गार भी नहीं है, कोई नौकरी भी नहीं है, और वो इस डर खौफ की वजह से घर पे बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, बहुत तंगी है, तो वो हमसे रब्ता करें। हमारे नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहे होते हैं, हमसे रब्ता करें, हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। उस लिमिटेड सरमाए को हम जो है वो ज़्यादा बढ़ाएंगे और उस अमाउंट तक ले जाएंगे जिसमें उनको एक ईज़िली वो अपना कारोबार खोल सकें,
اور اپنے گھر کے لیے ایک اچھی انکم کا سورس بنا سکیں اس کو. مطلب یہ تو بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ کوئی بھی چیز گروی نہیں رکھوانی، نہ ڈاکیومنٹس کی صورت میں، نہ کوئی زیورات کی صورت میں. ورنہ یہ ہوتا ہے عموماً جب لون کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے تو گروی کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو رکھوانی ہوتی ہیں شیورٹی کے لیے. تو یہ شیورٹی آپ لوگ نہیں مانگ رہے بلکہ آپ لوگ اپنے بائی ہینڈ سے جو ہے وہ لون پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، تاکہ وہ اپنا روزگار بآسانی جو ہے وہ شروع کر سکیں. اور ایسا ادارہ میں نے نہیں دیکھا جو کہ تمام گارنٹی بھی خود بن رہا ہے، شیورٹی بھی خود بن رہا ہے، اور رسک کے بیسس پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بہت اچھی اپرچونیٹیز بھی پرووائڈ کر رہا ہے. ورنہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لوگ لون تو لے لیتے ہیں لیکن ان کے واپسی کرنے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے. اور اتنا بڑا رسک اگر آپ لوگ لے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لوگوں کے لیے لے رہے ہیں تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس بات پر. اچھا عنایت، لائل کلائنٹس بننے کا کیا پروسیجر ہے؟ کس طریقے سے لائل کلائنٹس بنا جا سکتا ہے اور لائل کلائنٹس کی کیا کیا فیسلٹیز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، لائل کلائنٹ کا پروسیجر بہت ایزی ہے. میں ہر دفعہ کہتا ہوں جو آپ گروسری منتھلی بائی کرتے ہیں وہ آپ نے کسی بھی صورت کرنی ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے. تو جو گروسری آپ نارمل اسٹور سے بائی کرنے جاتے ہیں وہاں آپ کو مہنگی بھی ملتی ہے، یعنی زیادہ پیسوں میں کم سامان خرید رہے ہیں آپ، تو آپ کو کوئی اس کے ساتھ کوئی اور بینیفٹ بھی نہیں ہے. اعتماد آن لائن کے ساتھ جو آپ کی منتھلی یہ ایکٹیویٹی ہے، اس کو آپ اگر اعتماد آن لائن کے ساتھ اب کنٹینیو کریں گے تو آپ کو کم پیسوں میں زیادہ سامان بھی ملے گا، سب سے بڑا بینیفٹ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رشتہ ہمارے ساتھ اعتماد آن لائن کے ساتھ صرف یہ نہیں ہوگا، آپ ہمارے لائل ممبر بن جائیں گے، ہمارے فیملی ممبر بن جائیں گے. جیسے ہی آپ ہمارے لائل کلائنٹ بنتے ہیں تو سب سے پہلے کنٹری سائڈ شیلر ریزورٹ کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں 1 سال کی پوری ممبرشپ فار 1 ایئر آپ کو فری ملتی ہے، فری آف کاسٹ ہے. وہاں آپ جب آئیں جب جائیں پوری ایکٹیویٹیز کو انجوائے کریں، اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے وہاں آئیں. بہت ساری چیزیں ہم نے وہاں رکھی ہوئی ہیں جن کو آپ وہاں کے انجوائے کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اس جگہ کے اوپر. اتنی پیسفل جگہ ہے وہ. تو وہاں لوگ آئیں، سب سے بڑا بینیفٹ ان کو یہ ملے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہوں پہ، یعنی کپڑوں سے لے کے جوتے ہوں، میک اپ ہو، چاہے کوئی بھی ایونٹ ہو، آپ کا پکنک پارٹی کرنی ہو، بہت ساری جگہوں پہ ہم نے اتنے سارے ڈسکاؤنٹ آفرز لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں کہ لوگوں کو اب شاید اتنا زیادہ مشکل نہ لگے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل ہی نہ لگے، لیکن اس وقت تک ہم اس اسٹیج پہ الحمدللہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں کہ لوگ جو ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم جتنی آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو اب اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. ہمارا لائل کلائنٹ بننے کے بعد ان کو اتنے سارے ڈسکاؤنٹس ملیں گے. پھر اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، ایجوکیشنل پروگرامز ہیں، کرکٹ ٹورنامنٹس ہیں. اس کے علاوہ میں کافی ساری چیزیں اور بھی عنقریب آپ کو بتاؤں گا جو ہم نئے چیزیں لے کے آ رہے ہیں. تو یہ تمام بینیفٹس صرف آپ کو 10,000 کی گروسری خریدنے کے اوپر ہیں جو آپ ہر مہینے ویسے بھی خریدتے ہیں. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وہی گروسری ہم سے بھی خرید لیں، سستی بھی ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ اتنے سارے بینیفٹس بھی ملیں گے. بالکل، جو گروسری آپ لوگ باہر سے خرید رہے ہیں ادھر صرف گروسری کے حد تک آپ کا تعلق ہے، لیکن اعتماد آن لائن آپ کو کمپلیٹ لائف سٹائل دے رہا ہے. پورا لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ آپ کو دیگر اتنی ایکٹیویٹیز دے رہا ہے جو کہ آپ اپنی زندگی کے اندر انوالو کر سکتے ہیں. اچھا عنایت، کل ایک اور کوشچن بہت لوگوں نے کیا تھا، صرف کراچی بیس کے اوپر ہی نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کے اندر ہی ہم فرنچائز اوپن کر سکتے ہیں، کراچی کے علاقوں میں ہی فرنچائز اوپن کر سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے کہ انٹیریئر سندھ کے اندر ہم کہاں فرنچائز اوپن کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ نے ہب کے اندر جو ایک اسٹیپ لیا وہاں پر آپ نے فرنچائز اوپن کر کے دی. تو انٹیریئر سندھ کے اندر بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے کہ ہم دادو میں کھول سکتے ہیں، جام شورو میں کھول سکتے ہیں، سکر میں کھول سکتے ہیں. یعنی دیگر بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں سے ہمارے پاس میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہاں پر اعتماد آن لائن کی فرنچائز اوپن کرنی ہے. تو وہاں پر اوپن کرنے کا کیا کرائیٹیریا، کیا یہیں سے بیٹھ کر ساری چیزیں ڈیزائن کی جائیں گی ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، کراچی کے اندر چیزیں کرنا بہت آسان ہے. انٹیریئر سندھ کے لوگ جو ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے لوگ جو ہیں، ان کو باقی دیگر چیزیں ملنا تو بہت دور کی بات، سستی گروسری بھی نہیں ملتی ان کو، کیونکہ جب وہ یہاں سے جاتی ہے پھر مڈل مین، پھر ٹرانسپورٹ، کافی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں پہنچنے تک بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے. لیکن اعتماد آن لائن کے اچھی بات یہ ہے کہ وہ پورے پاکستان کے اندر ایک ہی ریٹ چلائے گا، چاہے وہ ایک چھوٹی سی گلی کی ایک گاؤں کی دکان ہو یا کراچی کے کسی بڑے علاقے کی بڑی دکان ہو. ریٹس وہی سیم ہوں گے اور اچھی کوالٹی کے اندر ہم پرووائڈ کر رہے ہوں گے چیزوں کو. تو لوگ چاہتے ہیں کہ اعتماد آن لائن ان کے پاس آئے. ڈے 1 سے ہمیں اپروچ کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، لوگ خود آتے ہیں ہمارے پاس کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمیں بھی اعتماد کی فرنچائز چاہیے. ہم خود بھی اپنا کاروبار کھولنا چاہتے ہیں
اور اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی، کیونکہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی بینیفٹس دیں. تو کافی سارے لوگ اپنی سوچ کے ساتھ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے یہ ڈسکشنز کیے. جیسے فیس بک پیج کے اوپر بھی کافی کویشچنز آئے، آپ نے بتایا. تو ہم انٹیریئر سندھ کے اندر بھی آن ہو چکے ہیں اور ہم اب انٹیریئر سندھ کی بھی فرنچائزز دینا شروع کر دی ہیں ہم نے. تو ہم وہاں بھی ہیڈ آفس ہمارا یہیں ہوگا، وہاں ہماری پوری ایک پروفیشنل ٹیم الگ ہوگی جو کہ ان کو ہر لیول کے اوپر، جیسے یہاں ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہاں بھی ہر لیول کے اوپر ان کو سپورٹ کرے گی اور ان کو بھی وہاں ایک اچھا کاروبار کھڑا کر کے دے گی. یعنی انٹیریئر سندھ والے بھی خوش ہو جائیں کہ اعتماد آن لائن جو ہے وہاں پر بھی جو ہے چھانے والا ہے. جس طریقے سے کراچی کے اندر اعتماد آن لائن نے اپنا نام بنا لیا ہے اور بہت اچھی چیزوں کے ساتھ اعتماد آن لائن آپ لوگ کے لیے مارکیٹ کے اندر آیا ہے اور آپ کی سہولت کے لیے تمام کام کیے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کام کیا جا رہا ہے. کیونکہ جس طریقے کی بار بار ہم بات کرتے ہیں مہنگائی ہے اور جس طریقے کے بے روزگاری کا عالم ہے، کووڈ کی سچویشن ہے، ایسی سچویشن کے اندر اعتماد آن لائن نے آپ لوگ کے لیے بہت اچھی سوچ رکھ کر آگے آ رہا ہے. بہت اچھی سوچ کے ساتھ آپ لوگ کے لیے بہت ساری چیزیں ڈیزائن کی ہیں. تو ان کے نمبر اسکرینز پر چل رہے ہیں، ان کے نمبر سے پر کانٹیکٹ کریں اور ان کے پاس آپ لوگ جا کر رجوع کریں. میں امید کروں گی آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے. بہت شکریہ عنایت، پروگرام کے اندر آپ نے وقت دیا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاؤں گی، بریک سے واپس آؤں گی، نئے سیگمنٹ کا آغاز کروں گی. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح.